छनक छैया रे छनक छनक छैया छनक छनक छैया रे छनक छनक छैया ओ आज सबू लगे नोआ नोआ आज सबू लगे नोआ 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 कंचना कंचना आलो कंचना आसी गला बालगन बर तो आसुची पालिंकी चढ़ी बर जती धाड़ी की धाड़ी बर तो आसुची पालिंकी चढ़ी बर जती धाड़ी की धाड़ी उठे न बोल तते अमरी घर बर तो आसुची बरगड़ू बर तो आसुची लो बरगड़ू बर तो आसुची बरगड़ू बर तो आसुची लो बरगड़ू ए नियंतु आज्ञा धरंतु याकू आसंतु मो सामने नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार अवशिष्ट टंकाटा मु बरधर हाथ में पठेदेवी देखो मुझे आपको टंका पैसा कथा किसी कहले ना कि टंका पैसा कथा आलोचना है कि महाप्रसाद निर्बंशरी लग्न धरा सरी माने सी आपण झील नुहे सी हूँ मो बोहू आपण मत टंका नदेले मो बोहू ये अटकी रही ना आपंकर ताकत अच्छी मो बोहू को आप अटकई रखिपारे नाई आज्ञा कन्या दान कर दक्षिणा नदेले मोर पाप हम समुदी आपण मत भगवान को पाखे महापापी कर दौरान कहीं आपण पाखर कन्या दान नहीं मुझे दक्षिणा दाबी करे तार ईश्वर पाखे मु महापापी एडी तुम सुबुची ना नहीं समुदी की पाना दियो अरे समुदी कौन मोर एका तुम्हें दौना पान नहीं मत लाज ओ आज्ञा नमस्कार आज्ञा पाइल आउ कौन नुआ समुदी पाई मते भूली गल ना कौन कौन एमिति समुदी आसंतु ये मुझे जाऊँ पुणी बाहागर दिन बेदी उपर आम समुदी देखा ठीक है नमस्कार नमस्कार बुझिल जशोदा भगवान बड़ लोक से जहाँ को जा पाखे जो समय पहुंचाइबार कथा ठीक समय पहुंचाई दियंती राधा गोविंद बाबू मनीष नुहंती साक्षात देवता एई पोड़ा कर्म पाई देवता भी बेले बेले अंधमुख पथि रही जाती ठाकुर को डाक भलरे भलरे केमिति बाखटा हो जाऊ तुम से बाज्य चिंता कहीं करूछ कहलो मु परे झीर मां से बाबा की धर से कथा सेटा गोटे भंड ठक ठाकुर ना से गाँव जहाँ सब करुच्ची तार विचार ठाकुर निश्चय करेंगे अरे से कौन भगवान होगा से जहाँ को जहाँ कह से होची ना नहीं निज मन को थोड़े पचार ये कथा सत ना मिछ खाऊ ये शुभ दिन रे से सब कथा धरनी आम जेत बाट आगु को आसिले आमको मापिया को हले पछ को सेति बाट फेरिबा को पड़िबो से कथा छाड़ आम कुष्ठ कुआडे गला कुआडे आ जीवो से भौंटा संग लागितबो कुआडे आ जीवो बर आसी बला कुंभा बल बर बापा अरे तो पचालो सिके मुसने लागुची बापा ताको पचारलो से बसी कांदुची हां अरे मां तू कांदुचो ना काहे रे मां कोन हेची कांदुची काहे सब कथा कोन कहियो ए काहे कहबुनी आ तो बाघ ठीक हे गला दिन धरा आला 13 तारिख तो बाघ घर अरे तू आम घर झिया न बहु बहु तांको घर बहु ए तू गोटे जगह बसी आखि लुह गड़ेबू कहा मन दुख नब कहलु केही कोन निज आखि पे लुह हाथ देखले जो आखि पे जेतिकी लुह दरकार आपा पे चली आसे अरे मां सेति पई काहे निजु दाई करछि कहलु खाली तो कथाबार्ता हेतिला रोग बैरागर केही जति मरि जाए सेति पई तू कर अलक्षण हे गलु अरे तू सेति पे मन दुख करछु तू आग ए घर बिताई जाई सारे मु जति से मठे निया न लगाइछि चल मो बापर पोनो अरे काऊ उड़ीबा को ताळ पड़ला भली कथा से भंड धर्मदास ये गाँटा सारा कहला तोर विधवा जोग अच्छी तू बाही पारिबुनी तू मंदिर ठाकुर पूजा करिबु तू
କହିଲୁ ମା ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ତତେ ନେଇ ମଠରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କହ ମା ତୁ କହ। ବାପା ଏ କଥା କି ତମେ ସିନା ମତେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ହେଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲ ତମେ କଣ ତମ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛ? ଏ ଆଖପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି ବାବାଜୀ ଧରମଦାସ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରେ ବର ଠିକିବାକୁ ଗଲ, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ତମେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବୋଲି? ଓହୋ ତୋ କହିବା କଥା ତୁ ଏତେ ଦୂରରେ ବାହାବୁନି। ଆରେ ହୁଣ୍ଡି ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖ ତୋ ବାହାଘରେ ବାପା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନଡିଆ ବାବା କାଟି ବେଦି ବାନ୍ଧିଦେବି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନଡିଆ ବାଙ୍ଗ ବେଦିରୁ ଶିବା ହେଲେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂସାରରେ ଜମା ଦୁଃଖ ଆସେନି। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଯାଇ ଟାଇପର ଠିକ କରିଛୁ? ଆରେ ତୋ ବର କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ଟି? କଣ କରୁଛି କହିଲୁ? ଆରେ ଏଇ କଟକରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଛି। ତା ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ଜାଣିଛୁ? ହୁଣ୍ଟି କିଛି ଜାଣିନି। ବରଗଡ଼ କୋଉ ବରଗଡ଼ କହିଲୁ? ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼। ରଙ୍ଗବତୀ लो ରଙ୍ଗବତୀ लो ରଙ୍ଗବତୀ କାନ କଲତା ହସିବା ଦେ कहल କଥା। ଏ ମା ମୋ କାନ୍ଦିରେ କନକ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୁ ସବାରି ଚଢ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଦେଢଶୁର ଯା ଇଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ଆପଣାରେ ହେବେ। ସେଇ ହବ ତୋର ସରକପୁର, ଆଉ ସେଇ ହବ ତୋର ନିଜ ଘର। ଘର ତ କାହାକୁ କହୁଥିଲୁ ବୋଉ? ଏଇଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, କଥା କହିବା ଶିଖିଲି, ସ୍ନେହ ମମତା ଶାସନରେ ବଡ ହେଲି। ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆପଣାର, ହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ଘର। ଆଉ ବେଦି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଯାହା ଘରକୁ ଯିବି, ସେଇ ଅଚିନା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ହସକୁ ଓଢଣା ତଳେ ଚାପି ରଖି ମୋ ହସିବାର ଅଭିନୟ କରିବି। ମରିବା ଯାଇ ଯୋଉ ଘର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ବି ମୋ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ମୋ ଶାଶୁ ଘର। ମୋ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, କି ମୁଲକରେ ବର ନାହିଁ। ମୋ ବର ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ। ତୋ ପାଇଁ ବର ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ। छनक छनक छैया रे छनक छनक छैया, छनक छनक छैया रे छनक छनक छैया, छनक छनक छैया रे छनक छनक छैया, छनक छनक छैया रे छनक छनक छैया। ओ আজি सबू लगे नोआ नोआ, আজি सबू लगे नोआ 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 नोआ। कंचन आलो कंचन आसी गला लगन, कंचन आलो कंचन आसी गला लगन। बर तो आसुची पालिंकी चढ़ी, बर जतिरी धाड़ी की धाड़ी। बर तो आसुची पालिंकी चढ़ी, बर जतिरी धाड़ी की धाड़ी। उठेई न बोल तते अमरी घर, बर तो आसुची बरगड़रू, बर तो आसुची लो बरगड़रू, बर तो आसुची बरगड़रू, बर तो आसुची लो बरगड़रू। नड़िया बांगा आना बेदी पर बंधाबो, नड़िया बांगा बेदी बांधिबी, हाथ धरी तोर बेदी को नेबी। नड़िया बांगा
ବେଦି ବାନ୍ଧିବି ହାତ ଧରି ତୋର ବେଦିକୁ ନେବି ମଉଳି ଗଲା ମୋ ଆଶାର ଫୁଲ ଭାଇ ଦୁନିଆ ଲାଗୁନି ଭଲ ଭାଇ ଦୁନିଆ ଲାଗୁନି ଭଲ ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରହ ହସରେ ଉଜୁଳୁ ତୋରି ମୁହ ସବାରି ଉଠିବ ତୋର ଆମ ଦୁଆରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ଓ ମା ଶିଷ ସଂଘାତ ରହିବ ଶହେ ବରଷ ସୁଖର ହାଟ ଦୁଃଖର ବାଟ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲିବୁ ବାଟ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲିବୁ ବାଟ ଘର ଘୋଡ଼ା ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ହୋଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କନିଆ ହୋଇଯିବୁ ତୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ ବର ତ ଆସୁଛି ଲୋ ବରଗଡ଼ରୁ ओम ह्रीं हरे कृष्णा हे मनुष्य निजको मोरी पाखे समर्पण करदे मु तो मुक्ति देवी मोरी आश्रय ने जगतर सबु जला जंत्राण मुक्ति पाई तू मोर मु तो ओम ह्रीं हरे कृष्णा हे प्रभु ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ कौन आई संगठनी ଆଉ ଇଏ ସଂଗଠନକୁ ଡାକନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣା ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମିଛ हरिगोसाई मठ अधिकारी बाबाजी धर्मदास कथा मिछ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହରିଗୋସାଇ ମଠ ଅଧିକାରୀ ବାବାଜୀ ଧର୍ମଦାସ ଗୋଟାଏ ଠକ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଉଟର ତାପରେ ମଠରେ ତାଲା ପଡିବ ଆପଣ ସିରା ଯାଇ କୋଉଠି ନୂଆ ମଠ ତିଆରି କରିଦେବେ ମୁଁ ସମୟଟା ତ କିଛି କରିପାରିବିନି हे प्रभु मो पिठे खाली माड़ वृष्टि हम अजबादीपुर हरिगोसाई मठ प्रभु नदबासी आश्रम प्रभु प्रेम भक्ति भावर महामिलन रे आध्यात्मिक चिंता चेतनार परितृप्ति सेठी पुणी ताला पड़ब के से नास्तिक जे कि पवित्र पीठरे उपासना बंद करने को चाहूँगी आपण कहते नंदिया काचरा झील कांचन जीवन में केवे बाहा ही पारिबनी ताकू जे बाहाव से बर मरिब तो तार प्रस्तावित प्रथम बर बाहागर ठीक बा 3 दिन पर मेडिकल रे मरी गला हे प्रभु डाक्तर टंका नेला मारिदेला नहीं आपण को कहवा कथा सत होला हेले ए बर आसुची बरगड़रू 13 तारिख रे बाघर काली दिन धरा हैछि जदि ए बाघर हे जाए आपण को कहवा कथा भूल दीक्षा दक्षिणा है परिबनी संगठन बंद धर्म गुरु कथा को अपमानना करी केही केबे सुखरे रहिनी नंद बेहरा रहिबो केमिति आज्ञा ता रहिबा कथा छाड़ंतु आम रहिबा कथा चिंता करंतु संगठनी आज्ञा मो संखाण शंख शंख कोन हबो शंख बाजिबो ए मध्यरे शत सिंहर बल जाग्रत हबो सरस्वती को आधार करी जो बल सृष्टि हबो ताहा एक ध्वंसर संकेत प्रलयर सूचना ए बाबाजी धर्मदास विरुद्ध रे ए अंचल रे कहार स्वर उठिबा आगरु एबा उठिबो प्रलय हबो तापरे सब ध्वंस पाइजिबो ओम ह्रीं हरे कृष्ण
ନଙ୍ଗ ବେହେରା ମତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଧର୍ମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶେଷ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଦେବ। ଖାଲି ରକ୍ତ, ଲାଲ ଲାଲ ରକ୍ତ। ନା ମରିଗଲେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଯିବନି, ତାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ବାବାଜୀ ଧର୍ମଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, କଣ କରିବାକୁ ହବ? ହେଲେ ଏ ବର ଆସୁଛି ବରଗଡରୁ। 13 ତାରିଖରେ ବାହାଘର, ସତ୍ୟବାଦୀପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରୋଷଣୀ ହବ। ରୋଷଣୀ ବର ଆସିବନି, ରୋଷଣୀ ହବନି, ବାଣ ଫୁଟିବନି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ସଂଗଠନି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଧାଡିର ଯେତେ ପଛରେ ଯିଏ ଛିଡା ହବ ସେ ଆଗ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତା ନିଜ ପରିଚୟ ଦବ। ପ୍ରଭୁ ତା ନହେଲେ ତା ଆଗ ଲୋକ ଗୁଡାକ ତାକୁ ମାରିଦେବେନି। ଓಂ ହିଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଶଳା ନନ୍ଦିଆ କାଚରା, ସତ୍ୟବାଦୀପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ବାଟ ଚାଲିବୁ, ଆମ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ କରିବୁ। କହୁଥାରେ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଆସୁଛି ବରଗଡରୁ। ବରଗଡିଆ ବର। କଟି କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଟା ପୁରାପୁରି ଜମିଯିବ। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ଗାଁରେ ବାହାଇଥାନ୍ତି? ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜୁହାର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବାକୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଏ ପାଖରେ କୋଉଠି ବାହାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ଶାଳିକି ଲାଇନ ମାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁନୁ? ଆରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଟ୍ କରିଦେବି, ଏକାବେଳେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। କଣ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବିନି, ଆସିବି କଣ ବା? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ଏଇ ତୁ ଯଦି ମତେ ବାହା କରନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଜମା ବାହା ହବାକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ନାଇଁ ନା, ତୁ କଣ ଶୁଣିବୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନା, ତୁ କଣ ଶୁଣିବୁ କହିଲୁ? ଓ ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କିରାନୀ। ଆଉ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କିରାନୀ ବୋଲି ମତେ ବାହାଘର ଗଲେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ନାଇଁ କି? ହସୁଛୁ କଣ? ଆରେ ଆରେ ତ ହସୁଛୁ କଣ? ଯା ହସୁଛୁ ବାକି ଯା। କଣ କେତେ ହସୁଛୁ? ଗଲା ବହିଗଲା ଆଉ। କଣ ବହିଗଲା? ଆବେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଭିତରେ କେବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଦେଖିଛୁ? नो फ्रेंड इज फ्रेंड ऑलवेज। बात तुझे ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ସୁଇଜାର, ତାପରେ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଗଲା ଆଉ ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗ ଶୁଣେଇଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗ ଶୁଣେଇଲୁ। କଣ ପୁରାଣ ଶୁଣା? ଏବେ ମୋର ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଟ୍ରେନିଂ। ହଁ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ହଠାତ୍ ଅର୍ଡରଟା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି? ତୁ କହିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ କେମିତି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବି? ଏଥର କହ ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଯିବି କି ନାହିଁ? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଫର ୟର ପ୍ରମୋସନ। ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ଚାନ୍ସ ମାନେ ନେଲୁ। କଣ ଷଣ୍ଢ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଏ ଶୁଣ, ଆରେ ମୋ ରିସେପସନ ଦିନ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି କହିଲୁ? ଆବେ ରିସେପସନ କଣ କହୁଛୁ ବେ? ବର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଅଧା ବାଟରୁ ମୁଁ ତତେ ରିସିଭ୍ କରିବି। ହଁ। ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ପିଟିସିରେ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ରିଙ୍ଗ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଅଧା ବାଟରୁ ଯାଇ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ କଡ଼ରେ ବସିକିନା ଆସିବା। ଆସିଛି, ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ବାଏ। କାଞ୍ଚନ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଅଜଣା ପରିଚିତ ନା। ନା ତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଉ ଏ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ବିରୋଧ କରୁଛି କାହିଁକି? କେବଳ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବୋଉ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ ତାର ଅଶୁଭ ହବ। ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହବାର 3 ଦିନ ପରେ ତା ପ୍ରଥମ ବର ମେଡିକାଲରେ ମରିଗଲା। ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ବାହା ହେବୁ? नो, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ସେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ମରିଗଲା, ଏଥିରେ ସେ ଝିଅ ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି? ସେ ଝିଅର ଦୋଷ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି ମାନେ ତୁ ସେଠି ବାହା ହେଇପାରିବୁନି।
ନା 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 अमर से बाहा बापा अरे मो कथार कौन किसी दाम नहीं जड़े ओडिया अध्यापक भाव में ओडिया पाठ्यक्रम एमती अनेक पुराण शास्त्र अंधविश्वास अंतर्निहित तत्व को मु बेस भल भाव जानी बुझिल बाप हे पुओ कथा तमर टिके चिंता नहीं माने से झियर जन्म जातक भूल बुझिल रुक्मिणी अंधविश्वास बोली गोटे शब्द केवल तमरी भली केते जनक पई आज समाज रे बंचिकी रही बापा बो कथा आपण कोन पाइ गेले ता मुंडरे थरे जा ढुकिथिबो शिखिया ए बो से अलिया अपरजान सब मुंडर काढी फोपाड़ ता नहले तो मुंड तो खराब होईची तसर आम मुंडटा भी खराब होईची मो मुंड खराब हेची लोक मान कथा मिछ केवल तम बाप पुओ को मुंड ठीक अछि रुक्मिणी तमे बोध भाबुछ आमे बाप पो दी जन जाक 7-8 वर्षर हाँ, छोट से छुआ भाबुछि। तमे जहा कहबो तमरी कहबा अनुसार आमे बाट चलिबु बाट चले वो हब पा ता नहले झुंटी पड़ा बहुत संभावना अच्छी माने कटकर लोक बरगड़ दुकान करछि कथा प्रसंग से मत कहला से झियो पाई आगुरु गोटे बर मरिछि अच्छा बापा हम भाईर बाहागर हला जगत क्षति को अभी बापा होचंते घर मुरबी ए घर लाभ क्षति सब से बुझचंती एनु बापा को डिसीजन ए घर रो फाइनल डिसीजन तमाने तमे बाप पुओ से जे कोई घर को बहु करी आनिबो निश्चय मु जमिते घरे मनीष नुह मो कथार किछि दाम नाही मु भी मो काम करिवि रुक्मिणी झीटी अलक्षणी कि सुलक्षणी ता कथबार्ता चालीचलन आचार व्यवहार जना पड़ी था मुझे घर को जाइए से झील को देखी ता संगे कथबार्ता भी होती कहीं सेमती किसी लक्षण तो मुझे अनुभव कर पारे ता छड़ा सी कहीं अलक्षणी हम आज हूँ मंगल पाक आज भली शुभ दिन में हो हला से अलक्षणी हो कि सुलक्षणी हो से झियो जदि ए घर को बहु हे आसीबो मु भी मो कला काम करी दक्षाई देबी आ पुत्र श्री कहीं नीरव ठिया हेले मां को कथा को समर्थन करी बापा को किसी कहतु बापा कौन किसी कहबार अछि नेडुर पानी कौनी बाट दे तलकु जुब एक कथा सत निराट सत हेले बहीगला पानी केबे फेरई हुएनी कि मुह बड़ेले मुह भी पाएनी मो कथा टे भल भाव चिंता करिवे अंधयुक्त विश्वास समान अंध विश्वास जहाँ को अंध देखिला बड़ी विश्वास करे हेले मु गोटे कथा बुझी पारुनी ए आखि थिबा लोक गुडाक से कथा को विश्वास करूछन केमिति एई अंधविश्वास को विश्वास करी आजिरे समाज एमिति गोटे स्तर रे पहुंची सारिछि जोठु आम मानकर मुक्ति नाही एथि पई प्रयोजन केवल संग्राम महासंग्राम तोरे बुक के चॉइस होछि ना मोर देखिबा दरकार नहीं अरे देख ना मो देखिबिनी अरे देख ये बर मान भर तोर जो बर पसंद हम से बर सहित मुझे तोर बाहर करदेवी सी जिते टका जौतुक नब भी बहुत राजी अच्छी कहलु या तुम किए चॉइस ए भाई तू कौन कहा कथा दे आसले मु तो कथार बाहर जीवी ए भरोसा कौन तो भौणी परे नहीं 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 मुझे कथा कहूनी जे पुराण युग में राजकुमारी मान स्वयंवर होता राजकुमार मैंने सब स्वयंवर सभा को आसुले ता भर राजकुमारी जो बर को पसंद करुला से बर सहित तार बाहर होता तेणु तू या जहाँ चॉइस कर तार सहित तोर बाहर करदेवी ता माने तू मोर स्वयंवर करी हाँ क्षति कौन अरे स्वयंवर सभा को बर आसवा आम घर को बर मान फोटो आसवा एका कथा नुह कि या किए चॉइस हो कह भाई मते राजा पुआ संगे बाहा देबू मु रानी ही रहिबी आउ तू राजा घर कुणिया है रज सावित्री भौणी घर को भार नहीं जाई पहुंची हैला आ तो बागर है मो को छाड़ या तो की चॉइस देख देख नंबर 1 घर हला जाजपुर शिक्षागत योग्यता एमए एलएलबी एडवोकेट एसटीजीएम कोर्ट जाजपुर नंबर 2 घर हला ढेंकानाल शिक्षागत योग्यता एमए इन ओडिया लेक्चर ढेंकानाल कॉलेज नंबर 3 घर हला बालेश्वर शिक्षागत योग्यता एमसीए टाटा इंडिकम ऑपरेटर भुवनेश्वर नंबर 4 घर हला बरगढ़ शिक्षागत योग्यता सिंपल ग्रेजुएट जस्ट लाइक मी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव कहलु यार तो कोडा चॉइस हो कहलु जी तोर चॉइस ओ बुझ गली ता माने जाजपुर ढेंकानाल बालेश्वर कैंसल योर सिलेक्शन इज नंबर 4 माने बरगड़िया बर हेला हेला भौणी
तो बर निश्चय बरगढ़ आसो तू गलु गलु मो बैगटा नहीं मोर ऑफिस टाइम हो मुझे जा हाँ सुन टेबुल ऊपर मो डायरीटा और सैंपल मेडिसिन सब अच्छी नहीं आसू जा हाँ भाई दोना मोर गोटे भूल पौनी पिलाटी दिन को बापा मार पर अनेक दुख कष्ट से बंची सुख मो सुख सी दिन पर राति राति पर दिन जमी केते दिन बीती जाइए तार हिसाब गौतम चौधरी रखे केवल मन रखी मो बापा बोर से दीपद कथा अरे गौतम मु तो मो झीर बाघर कर बाघर दायित्व तोर बाघर दायित्व तोर बाघर दायित्व तोर मो दोना को निश्चय भल घर देखी बाहा देवी ता हाथ में शंखा मथार सिंदूर देखले मो स्वप्न सार्थक हम बस और किसी दरकार नहीं भाई आनलु ने बैग में हाँ देख मो आसवा डेरी हेले तू खाई नबु हला काहे डेरी हो जे तू फेरिले मु खाइबी मो खाइबा पई तो शीघ्र फेरी आसीबी हेला बाबा मु खूब शीघ्र फेरी आसबी आछि हैं आछि मो मुंडो ए कोनी एक्टिंग आरंभ हो तू जत्ते एक्टिंग कले मोर पछक फेरीबार नाही पछक फेरले असुभ हबो मो चलली भाई दोना एते रक्त भाई आगुरी जेते थरा मुंड बुलाई केबे पाटी रक्त पड़ेनी हैं आगु तोर मुंड बुलाई काई एकता तू केबे कहिनु अरे हो चल आज मोर सब काम बंद आगो ते मेडिकल ले चेकअप करबी तापर जो कथा चल चल मेडिकल चल बाहागर बर आसुची बरगढ़ मो देई बेदिले बसी ता शाशुघर को चली जीव मो ताको देखि परिबिनी चापटा टिके शांति रे सुआई दबने नहीं तू सोई बुझा आउ कौन सोई निदुटा तो भांगी देलु आउ निद हबो ना प्यार की दीवाना मिस्टर ओम सोईथिलो तो सोईथिलो एमिति काई की चित्कार कले एई संग मते दिन रे दी थर भिक किए दबो कहिलु गला आइला बेले मु काहे को डाकी कहबी भिक मुठाए दियो ये भिक मागु मागु प्यार देलु 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 100 टंका देलु मु जाई तो पाई गोटाई केंदेरा नहीं आछिबी तू हमर टीका गोविंद चंद्र हेकरी भिक मागिबा को जिबु दे एई संग सत्यवतीपुर गाँव रे मो देई पाई मु बरगड़ जाके भिक मागिबा को जिबी चल जीवा चल एई संग बे आम सत्यवादीपुर रे भिक मिलिबो नै जे मु तो संगे बरगड़ जाई जिबी चाउल मुठाए पे बे तो मुंडो फुंडो बिंधुची कि रे तो मे थपलो छान संग तू मते आडू साडू कोई भूले दो पाई चेष्टा करना तू पाठ पढ़ी बेकार तोर केही नांती मोर भी केही नांती हेले तू मो सांग बोली आज पर्यंत तो बोझ को मुंडे रे बोही चलीची भिक मागी जाहानुची आगे तते खाइबा को दोची बंचिले पछरे मु खाउची मु बुझुची जे हेले मु काई जाई तो मुंडे रे बोझ होई कि रहिबी कहि हेइटी ता छडा तू एकुटिया जा रोजगार करिबु खाई ता नहले ता सासु घर दुआर मुरे छिड़ा आइ जिवु ताकू टिके देखि दउथबु तो पेट पुरी जाउथबो ताकू टिके देखि दउथबु तो पेट पुरी जाउथबो संग बे मु काई जाई भोको पाछरे मरिबी कहि थोड़ा नुआ जगह दुकानी बाकी उधारी देबेने से कथा मो बुझिबी तू जीवु कि नाही कह हेला सा दोस्ती करछि जते बेले जीविनी कानी हेले गोटाई कंडीशन सेटा पुनी कोन तू मते खाइबा को दबु आ जो दिन मु पासे रहिबी सेई दिन सीधा बस चढ़ी नले चल चली कि पळे आसीबी हां एई संग एबे हमें देई पाखु जीवा काली सकाल सकालू बरगड़ बाहरिबा रखिजु कोन बे गाड़ी भड़ा रखिजु गाड़ी बड़ा मु रखिची हेले तते जो पैकेटटा देतिल रखिया पई तू रखिछु ना ओ से नालिया पैकेट हां रखिजी एई संग एबे से पैकेटटा को नै जीवा देई को देई दबा काली सकाल सकाल बरगड़ बाहरिबा काली राती रे बर आसी पहुंचबो से माने बाहागर सारी एठी फेरिला आलकू तागरु आमे जाई पहुंची जाईतिबा एई संग
ବେ ଦେଲୁ ଦେଲୁ କଣ ଦେବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଢାଇ କରିଦେଲୁ ଶଳା ବୁଦ୍ଧି ହରା କାଳେ ଚହଲିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଯିବ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଆଁ? ଷ୍ଟୋପ ଡେକ୍ଚି ବେଡସିଟ୍ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହଁ। ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆ ଆସ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦଉନୁ ଆଉ କଣ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଜମା ଡେରି କରିବୁନି ଓ ତମେ କୋଉଠି ବାହାରିଛ ଦେଇ ଏବେ ତ ଆମେ ତମ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ତମ ବାହାଘରରେ ଉପହାର ଦବା ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ତ କାଲି ନାଇଁ ଦେଇ କଥା କଣ କି ଆଜି ଆମେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବୁ କାଲି ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ କେମିତି ତା ଛଡା କାଲି ତମର ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଛୋଟାଟାକୁ ଦେଖି କାଳେ କି କଣ ଭାବିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପାଟା ରଖି ଦେଇ ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ତମ ଆଶାବାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହୁସିଆରି ଚାଲିଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏ ନୂଆ ଆଶାବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛି ନିଅ ଦେଇ ତମେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ବାଡ଼ି ଆଣିଛ ହେଲେ ଦେଇ ଏ ଉପହାରଟା ନା ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଖୋଲିବ ମନ ହେଲେ ରଖିବ ନହେଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ତମ ଶାଶୁ ଘର କୋଉଠି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡିଆ ବର ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ତମ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭିକ ଦେବ ନା ସତ୍ୟବତୀପୁର ବରଗଡ଼ ଏତେ ବାଟ ତମେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯିବ ନାଇଁ ଧର ଅଚାନକ ଏପଟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କି ମରୁଡି ଫରୁଡି ହେଇଗଲା ଆମେ ଯଦି ବରଗଡରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତମ ଘରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପହଞ୍ଚୁ ତମେ ଆମକୁ ଭିକ ଦବ ନା ଭିକ ଦେବିନି କେମିତି ଭାବୁଛ କହିଲ କିଛି ନହେଲେ ତମ ଜଣକୁ ଡାକି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଚାରି ପାରିବି ମୋ ଶାଶୁରକୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ କୋଟି ହାତର କରିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆସିଛି ଶଳା ଭିତରେ ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଲେ ଛିଡୁଛି କୋଉଠି ମୁଁ ଶଳାଟି ଭାବୁଛି ଏ ଶଳାଟି ବରଗଡ଼ ଯାଏ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଛୋଟଟାର କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ସାଙ୍ଗ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାଇରେ ତତେ ଜୁହାର ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜୁହାର ଶଳା ଜହ୍ନ ତ କହିକି ଏତେ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲା ରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ବାମନ ସିନା ଜହ୍ନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ହେଲେ ତାକୁ କଣ ଦେଖିପାମ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ
मला जाए से बरगड़े रही ता सब देखबू तापर जाई एठिकी फेरबू बे तू बेस्ट लभर बोली गवर्नर तते अवार्ड देबे आ वॉलंटरी डे रे तो स्टैच्यू को रखी देइकरी सब प्रेमिक प्रेमिका माने सेठी मुंडिया मारिबे एई संग हां मला पर मु कोना ताकू देखिया पई आसी पारी नाइ नाइ मला पर्यंत तो मु ताकू टिके आखि परे देखि पारी हां आउ कोन दरकार सेति कहि गेल बस चल जीवा चल जीवा ध गीत ध जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन केबे लहू केबे लुह पी सब सही जा जीवन भल पाई भल गिया जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन इच्छा करके ही भल पाए नहीं रखी नहीं हृदय रे जीते नहीं के ही हारे नहीं के ही जिए जीते सिए हरे इच्छा करके ही भल पाए नहीं रखी नहीं हृदय रे जीते नहीं के ही हारे नहीं के ही जिए जीते सिए हरे प्रेम गोटे मिठा गप पाप अनुताप सनियार निजकू रे जलई दिया जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन जन्म अच्छी तो अच्छी रे मरण जीवन जमारू अढ़ी दिन आ
ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିଲା ଅଥାବାଟରେ ରହିଗଲା। ମୋ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା। କୋଉ ସିନ୍ଦୁର କଥା କହୁଛୁ ମା? ତୁ କଣ ବେଦିରେ ବସିଛୁ? ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥିଲେ ସେ କଣ ମୋର ନୁହେଁ? ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମରିଗଲେ, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ହେ ଭଉଣୀ, ତତେ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ତୋ ବାହାଘର ହବ, ମୋରି ହାତ ତିଆରି ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ବେଦିରେ ବସି ତୁ ବାହା ହବୁ। ଭାଙ୍ଗିଦେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲୋ ଭାଇ, ତୋର ସେ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ବେଦି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ମତେ ବେଦିରେ ବସିବା ମନା। ମୋ କାଲି ପୁରିଲାନି, ସବାରି ଚଢି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବିନି? ମୁଁ ତମ ଘର ଝିଅ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘର ବୋହୂ। ତୁ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁ? ଚାନା ଚାନା लो, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ନିଆଁ। ଆଉ ଆମ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ନବୀନ, ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ସବୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆପଣାର କରି ନେଇ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡି ରହିବି? ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭଉଣୀ। ଏ ମୂର୍ଖ ଭାଇଟା ତା ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଥାଟେ କହିଦେଲା। ଏ ଭାଇ, ତୁ ତୁମର ନା, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା, ଚୁପ ହେଇଯା, ତୁ ଚୁପ ହେଇଯା। ମତେ ତୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବୁ ମା? ମୋ ନନ୍ଦୀ ଆକାଶନା ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ମୋର ବେଉସା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛି ସେମାନେ 250 ଲକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ମା? ମୁଁ କାଚ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପଟିଏ ହେଲେ କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗେନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ହାତରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏ କଥା ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ତମକୁ ସହିବାକୁ ହବ ବାପା। ଏ ଶଙ୍ଖା ତ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିନଥିଲ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କହିବେ। ବେଦି ଉପରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ନ ପଡିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ବୋହୂ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଚାଉଳ ଏଇ ମା, ଏଇ ଜୀବନ ସାରା କଣ ମୋ କାନି ଖାଲି ହେଇଯିବ? ମୁଁ କଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଏ କାନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି? ବାନ୍ଧିବୁ ଲୋ ବୋଉ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। এই ঘটনাକୁ କନକ ଅଞ୍ଜଳି ଭାବି ତୋ କାନରେ ତୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦବୁ। ବର ଆସିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ଝିଅ ବିଦାୟ ତା ଶାଶୁରକୁ ଯିବନି? ଝିଅ ବିଦାୟ ତା ଶାଶୁରକୁ ଯିବ, ଝିଅ ବିଦାୟ ତା ଶାଶୁଘରକୁ আরে ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଭଉଣୀ, ଆରେ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଆଉ ଜାଗା ଠିକ କରିବି। କବାଟ ଖୋଲ ମା, କବାଟ ଖୋଲ। ତୁମେ ଡାକ, ତୁମେ ଡାକ। କାଚନା ସୁନା ଭଉଣୀ ପରା, ତୁମ କଥା ମାନ ଭଉଣୀ। କବାଟ ଖୋଲ, କାଚନା କବାଟ ଖୋଲ। ए बाबू मो पुओ को देखिच? छोटा पिलाटा एठी बुली बुली भिक्क मागुतिला। देखिच बाबू, देखिच? मो पुओ को देखिच? ए बाबू, मो पुओ को देखिच? छोटा पिलाटा एठी बुली बुली भिक्क मागुतिला। ताना ओन देखिच बाबू? हे बीमा, इरे राति अधरे एमती रडी झड़छु काई की? बाबू मो पुओ कोरे गला बाबू? हे प्रभु, इरे तो पुओ कुआडे गला से कथाटा मु कहिबे केमिति? बाबू दया कर टिके फाटक चाबी खोली दियो, मु मो पुओ पाखକୁ ଯିବି। हे प्रभु, इरे फाटक चाबी कोन मो पाखरे अछि? फाटक चाबी तो बाबाजी धर्म दास पाखरे, मत मागिले मु कोड देबी कहिलो? बाबू मु तुमके हाथ जोड़छि, दया कर फाटक चाबी खोली दियो, मु मो पुओ पाखକୁ ଯିବି। इरे भीमा, हे इरे मु सत कथा कहूची, इरे फाटक चाबी मो पाखरे नाही, फाटक चाबी बाबाजी धर्म दास पाखरे। बाबू मु तुम गोष्ठरे पड़छि बाबू, तुम फाटक चाबी खोली दियो। इरे भीमा, हे इरे मु सत कथा कहूची, फाटक चाबी मो पाखरे नाही। चाबी दे, चाबी दे कहूची।
प्रभु मोटा तू मारदेला प्रभु भीमा मारदेला मोटा तू प्रभु मारदेला भीमा ओम ह्रीं हरे कृष्ण अरे भीमाटा अमानिया ହେଇଛି रे ବାଦଳ ବଜାଅ हे प्रभु ये मादल न बाजल साला भीमाटा मार दे था साला सोची सोची ठीक रे एमती गंडगोल करछ काई के ओम ह्रीं हरे कृष्ण ଏବେ ଆଉ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇ କଳିର ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ସେମିତି ଭୀମ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଏ ବାବାଜୀ ଧର୍ମଦାସ ତିଆରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ସ୍ୱର ଶକ୍ତିର ମହାପ୍ରଳୟ। हे प्रभु ये एरियाटा सारा लोक आपनक कथा बुझी पारनती बोली आपनक मानुचंती ये अधम दीक्षा दक्षिणा संगठन आपनक कथा बुझिबो कोठु ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଥିଲେ କାହିଁକି? हे प्रभु ये तो गुरु घर पाठ ସୂତ୍ର ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସୂତ୍ର ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମହାସୂତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ନନ୍ଦିଆ କାଚରା ପୁଅ କୁଷ୍ଠ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣ ତୋ କଥା ସତ ବୋଲି ତୁ ମୋ କାଞ୍ଚନ ବରକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ हे कृष्ण रे तो मुंडू कोन पित उठिलानी कि रे बाबाजी गोड़ तू ताकर कथाबार्ता करछु कौन कहली बे बाबाजी अबे किए बाबाजी अबे जे अन्यर अमंगल चिंता कर से बाबाजी नु एटा हो एक नंबर ठक आराम चाता धर्म देखौ धर्म आज तोते मारिबी तो मठरे निया लगेबी तोते से निया पड़ीबी आराम चाता धर्म देखौ नु हाय 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 पुष्ट 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 हाय हाय पुष्ट पुष्ट କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପଚାରୁ ବିମାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲା ପଚାରୁ ମରିଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଗାଁ ପିଲାଟା ମରିଯିବ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଖାନା ବାଲା ଆସିବେ ହାତରେ ହାତ କଡେଇ ଦେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ପିଲାଟା ମରିଯିବ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆରେ ମାଧବ ବଜାଅ ओम ह्रीं हरे कृष्ण उठ बाबा कृष्ण शुण बाबा कृष्ण आउ केबे कंसर रंग सभा को आसीबुनी धनुଯାତ୍ରା देखिबा पई मन बळेइबुनी मेरे नंद लाला बांसुरी बाला कृष्ण कन्हैया मते केबे छुईबा पई इच्छा करिबुनी जदि मो कथा न माने को दिन मते छुईचु ताहले संसार रे रहीबुनी ओम ह्रीं हरे कृष्ण हे प्रभु बापधन भौणी बर तो बाटर मरीगला भौणीटा जदि सारा जीवन तो घरे था तू कौन पोषि पार न जा विधवा भौणीटा को बरगड़ फेरे आने जदि खाइबा दे न पारिबु मठरे छाड़देबु सेबारे लागिबो कौन कहले शोला मो भौणी आसी मठरे माता जेबो काई तो कर जेबो सेबे ताकनी माता करलबे हे प्रभु
ତା ଭୀମାଟା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ବଚେଇଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁନି ଆଉ କଣ ତା କଥାରେ ପରା ଅଛି ପର ଉପକାରାୟ କିଳାୟ ପର ଉପକାରାୟ କିଳାୟ ପର ଉପକାରାୟ କିଳାୟ बाबाजी धरुम दास आज सीना तू भीमा को उठे मत काबू करदेलु हेले राति जदि ए मठे निआ लगी जाए ताले भीमा नथब कि कृष्ण नथब से निआरे तू पड़ी चढ़ी पाउंस होइबु पाउंस अमर मते छाड़ी तू कुआड़े गलु रे मो कपाल रे कोन एया थिला बाबा को गलो अधा बाटर रही गलो तो तमे तमे मो पुआ को मार देइछो तमरी पाई मो पुआ मर जाईची तमरी जीत पाई मो बड़ पुआ मते आ बहु डाकी पारिबनी डाकी पारिबनी बो एई दियो दियो कहूची तू मते फेराई दियो मो पुआ को फेराई दियो कहूची बाजा बजेई बाण फुटेई बर बेसरे मो पुआ को एघरु नेई गलो पुआ बहु न आणी आणी चल चित्ता भस्म कुह रुक्मिणी तम मानकर जहा किछि कहिबार अछि कुह कहीं तम मानकर कौन प्रश्न उत्तर आज मो पाखे ना तमे मैंने केमिति भाभी पारुच अमर एकुटिया तम मानकर आपणार थिला मोर केही नथिला बोली मो बड़ पुओ मते ए बयस दुनिया रे एका करिकी गला अरे तमे मैंने केमिति भाभी पारुच जे गोटे बाप को बांधिनी बोली बहु जोर आघात देछि मते एते जोर आघात देछि मो धैर्यर बंध आज भांगी रुदी खंड खंड तम धैर्यर बंध भांगी खंड खंड माटे बेची गले मो भाई को फेरी आसीबो अभी पास तो उठी आसी मते अभी वाले डाकेबो अब का कत न बोले तबे काहे की भाई की बड़ मेसेज सजाई देलो बारंबार सेई गोटाई कथा कहि मते समस्त आगे अपराधी कर देना अभी अरे बारंबार सेई गोटाई कथा कहि मते समस्त आगे अपराधी कर देना भगवान सीना मते झियो देई नाहंती अभी गोटे झीर मन बुझा पड़ी बापर हृदय कौन मो पाखे ना अरे कथा बुझा चेष्टा कर से झील जदि तो माँ पेटर भौणी होता रुक्मिणी कौन सी भूल नहीं से झील तुमको बापा डाकिबो तुमको मो भाई से ठीक कहला से झीटा बाहू जाए यदि मरी जाए ताले वंश बुड़ी जीवनी ठीक चाहिए मुझे आशा करते मो भाई अलग जगह बाहब ए घर को बाहू छुटे आसो कहीं आसिले बापा आसला मुठा पाउस मो भाई चिता केते हस खुशी रे ए घर हसी उठू था बंधु बांधव गहल चहल सबू था समस्ते अच्छे कहारी पार्टी रे कथा नहीं तमे कथा कहने को मना कर देइछ हाँ मु मना कर देइछि समस्त को कथा कहबा पई कि मु ही मना करिछि काईकि ना मिछटा जते बेले समस्त आगे आज सत बोली प्रमाण हो सारी एमाने चित्कार करी कोन से मिछटा को समर्थन करिथांते आ सत विचार मो कोन पाइबी मो संसार तो भासी गला मो पुआ को मते दबो किए देई देबो बाबा
ମୋ ଭାଇ ଅମର କୁ ଦେଇପାରିବ ତମ କଥା ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ଏ ପରିବାର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଯୋଉ କ୍ଷତିକି କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆମ କଥା ସମର୍ଥନ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଅମର ଦେଇଥିଲି ମୋ ପୁଅ ନା। ସେ ତ ନିଜ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲାନି। ମୃତ୍ୟୁର ହାତ ଧରି ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଶିକ୍ଷା ସାଧନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଗଛର ଛାଇ ଭଳି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏକଥା କଣ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଥିଲି? ତମେ ସିନା ଜାଣିନଥିଲ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳିଟା କୁକୁର ହେଇସାରିଛି ମାନେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଅଭି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବା ହେଲେ ଭାଇ ମରିବା କଥା ତାକୁ ତମେ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବାନି। ମୋ ଭାଇ ମରିବା କେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଦାୟୀ ନାଇଁ ଅଭି। ଆରେ ସେ ଝିଅ କଣ ଯାଇକି କାରରେ ବମ୍ବିଂ କଲା? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନକ୍ସଲ ପନ୍ଥୀଙ୍କର କାମ। ସେ ଝିଅର ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଅଭି। ତାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛି ମାନେ ସେ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ବମ୍ବିଂ କରି ମୋ ଭାଇକି ଆଜି ମାରି ଦେଇଛି। ମତେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କି ତୁ ବାଧ୍ୟ କରନା। ମୋ ବାପ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ମୋ ପୁଅ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତା ସମୟ ପୁରିଲା ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମିଛରେ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି କାହିଁକି? ନା ଦୋଷ ଦବ କାହିଁକି? ଜମ ସିନା ମରଣ ଦିଏ ହେଲେ ଅକାଳ ମରଣ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତା ଅଲଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା। ତା କିନିଆରେ ମୋ ପୁଅ ଜଳିଗଲା। ତମେ ଠିକ କହିଛ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସେ ଝିଅ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଅଛି। ଯିଏ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାରି ଆଖି ନିଆଁରେ ସେ ଜଳି ପୋଡିକି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମାନି ନଉଛି ମୁଁ ତମ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଏ ପୃଥିବୀକି ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ। ବନ୍ଦ କର ଏ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ସେ ସିନା ବାଜେ କଥା ହେଲେ ବମି ସେ କେସରେ ତଦନ୍ତ ହବ। ଅମର ଭୂମି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋ ବନ୍ଧୁର ଚିତା ପାଉଁଶକୁ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ପୃଥିବୀର କୋଣେ ଅନୁକୂଳେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚି ରହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ କିଏ? ସବୁ ପରେ ବି ଅନ୍ତିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଆମକୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଶବଦାହ କରି ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଲିମ୍ବ ପିତା? ଈଶ୍ୱର ତ ତାର ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ କଣ ଆଲୋକ? ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଇ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲିମ୍ବପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲିମ୍ବପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲିମ୍ବପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଗୋଟାଏ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମୋର ବିଭାଗ ଅଛି। ଆପଣ ଅମରର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବିଧବା ବୋହୂ। ଇଏ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ। ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମରିଗଲା। ଇଏ ମୋ ବୋହୂ ହେଲା କେମିତି? ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବେଦରେ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ ଯେ ବିଧବା ହେଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଆଖି ନିଆରେ ଘର ଜଳିଯିବ। ଚାଲି ଯାଏ ତୁ। କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତା ପାଖରୁ ଘଟଣାଟା କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତା ପାଖରୁ ଆଗେ ବୁଝ। ବାପା ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ହେଇସାରିଛି। ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି।
ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ନା ମୋ ଭାଇର ଟଙ୍କାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ? ଦେବେ ନବ ସେ ବିଧବା ଆସୁ ଏ ଘର ବୋହୁର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ। ଭଲ କରୁଛ, ତୁ ଚାଲି ଯା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମର୍ଡର କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମର ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଘର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧବା ବୟସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଦବାଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ବାପ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ବଡ ବାହୁଡା, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆସିଛି। ତଫାତ୍ ଏତିକି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି, ହୁଳାହୁଳି ପଡୁନି, କି କେହି ମତେ ବନ୍ଦାପନା କରି ନଉନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅର କ୍ରିୟାକର୍ମ ନସରୁ ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ ଏ ଲୋକେ ମତେ କହିବେ କଣ? ତୁ ତ ଭାବୁଛୁ ଆମର ବଂଶ ବୁନିଆଦି ପରମ୍ପରା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ଆମେ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ରୂପରେ ମାନିନେବୁ। ସବୁ ଶୁଣି ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବା ପଛରେ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ଏ ଘରର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ଗୋଟେ ବିଧବା ହେଇ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ବାପା, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ନା, ମୋ ବୋହୂ ଲିମ୍ବ ପିତା ପାଇବ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ନା କଣ? କାଇଁ? ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା ତମେ ତାକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ କହୁଛ? କଣ ପାଇଁ ରହିବେନି ରୁକ୍ମିଣୀ? ବିବାହର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏଇ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କଣ ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢୀ, ଟଙ୍କା, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆସିନଥିଲି? ମୋ ଅମରକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖିନୀ ବୋହୂ କଣ ଆଜି ମୋ ଘରେ ରହୁନଥାନ୍ତା? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ସିନା ଚାଲି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଦେଖ ମୋ ବୋହୂ ଆସିଛି। ବୋହୂ ଆଲୋକ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୋହୂ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ନା, ସିଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବିଧବା କେବେ ହେଲେ ଏ ଘରେ ବୋହୂର ଅଧିକାରୀ ରହିପାରିବନି। ବୋହୂର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ହେଇ ଏ ମାଟିରେ ସତ୍ୟବାନକୁ ଖୋଜିବାର ଅଧିକାର, ଗୋଟା ବିଧବା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର। ବାପା, ଆପଣ ତ ଏ ଘରର ମୁରବୀ, ମତେ କଣ ଅଧିକାର ମିଳିବନି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ। ସେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପର ଝଡକୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ପାରିବିନି। ନା ମାଉସୀ, ନା, ଝଡ଼ ଉଠିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ନିଜକୁ ଅପନିନ୍ଦାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟକୁ ମାନି ନେବାର ସାହସ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ କେବଳ ଏମାନ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି, ଆପଣ ବି ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟାଏ ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ ବୋଲି ସତ୍ୟକୁ କେହି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତିନି। ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପାରିବିନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମୋ ବାପ ଘରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇ ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି? ମୋ ଶାଶୁ ଘର ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ତ ଆଉ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। ସେଇଠି ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂ, ଆଜି ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ମଲା ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛି ରେ ମା। ଦେବୀ, ତତେ ସେ ଅଧିକାରରୁ ଏମାନେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି। ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରରୁ ସୁଦୂର ବରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋହୂ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାହସ ରଖି ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ତୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଏଇ ନେ ମା, ମୋ ମଲା ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନେ। এইটা সধবা বিধবার প্রশ্ন নুহে, কিংবা বেশ পোশাকর প্রশ্ন বি নুহে, এইটা জনে মনিষর মানবিকতার কথা। জনে নিরিয়া ঝিওর জীবন বঞ্চাইবা পাই যাই রাধা গোবিন্দ রায় আজ সমস্ত আগরে গোটাଏ নিচ্ছক সত কথা কহিব। বহু সধবা হেলে বহু, বিধবা হেলে বি বহু। শঙ্খ বাজিবনি, ହୁଳହୁଳି ପଡିବନି, କେହି ବି ମୋ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଦେବେନି।
ହେଲେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ଆଜି ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତା ବୋହୂକୁ ତା ଘରକୁ ନ ତୁ ମୋ ବୋହୂ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଚାଲ ମା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ